नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही सेथिपाई आपण धैर्यर सहित यह भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु निज भविष्य विषय रे जानतु। देखंतु एही भिडियो रे आपण सही 6टी भविष्यवाणी विषय रे जानिबे जहा 2025 रो अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मास मध्य रे हेबाकु थिबा ग्रह मानकर गोचर अनुसार आपणक जीवन रे निश्चित भाव रे घटिबो एवं आपण यह लेखि रखंतु जे यह संपूर्ण भाव रे सत्य अटे। आपणक जीवन रे 2025 रो अंतिम 3 मास मध्य रे एही सब तारीख गुड़िकर गुरुत्वपूर्ण घटना मान निश्चित घटिबो जहाँ आपणकर भाग्य भविष्यत को परिवर्तन करिबो। किंतु सर्वप्रथमे जानी रखिबा अत्यंत आवश्यक जे समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होइथाए एवं पूर्व जन्मर कर्म अनुसार एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होइथाए। सेथिपाई आपणक कुंडली अनुसार आपणक जीवन रे जहाँ सब घटिबार थिबो ताहा निश्चित घटिबो। किंतु धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र साहाय्य रे आपण भविष्यत रे हेबाकु थिबा घटना विषय रे आगरु जानि परिबे एवं प्रतिकार मध्य करी बड़ घटना को छोट करि परिबे। ता सहित देखंतु ग्रह मानकर गोचर जहाँ समस्त ब्रह्मांडर गोचर करुछंती से माने आम समस्तक जीवन उपरे बड़ प्रभाव पकाई थांती। किछि ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन आम मानकु शुभाशुभ फल देबा पाई प्रतिज्ञाबद्ध होइथांती एवं किछि ग्रहंकर गोचर आमको अशुभ फल प्रदान करिथाए। सेथिपाई एही 2025 रो अंतिम 3 मास रे आपण देखिबे आपणक जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन आसिबो। किंतु परिवर्तनटी खराब रहिबो ना भल रहिबो ताहा जानिबा पाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चित भाव रे जानि परिबे कोन रहिछि एही 6टी भविष्यवाणी जहाँ 2025 रो अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मास मध्य रे आपणक जीवन रे घटिबा पाई जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु भिडियोटी को आगको बढ़ाइबा एवं सेही 6टी भविष्यवाणी विषय रे जानिबा जहाँ एही 3 मास मध्य रे आपणक जीवन रे निश्चित घटिबो। किंतु आपण ध्यान देई बुझिबार अछि जे केउ क्षेत्र रे एही परिवर्तन गुड़िक घटिबो। आपणकर शिक्षा रे ना क्यारियर रे ना प्रेम संपर्क रे ना वैवाहिक संपर्क रे ना आपणक स्वास्थ्य रे सेथिपाई आपण टिके ध्यान देई बुझंतु देखंतु एवं आपणको जदि पसंद आसे एवं सठिक लागे तेबे आपणक प्रियजनक सहित भिडियोटी को शेयर करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। देखंतु आपणक राशिर स्वामी हेउछंती बुध जी मंगलक सहित पंचम गृह रे विराजमान होइछंती। नवम गृह रे राहु दशम गृह रे शनि प्रथम गृह रे गुरु तृतीय गृह रे केतु एवं शुक्र एवं चतुर्थ गृह रे सूर्य विराजमान होइछंती एवं एही भली ग्रह मानकर स्थिति आपणक राशि रे अक्टोबर मास प्रारंभ रु रहिबो। किंतु सर्वप्रथमे आसंतु आरंभ करिबा आपणक राशिर स्वामी बुधंक गोचर अनुसार। देखंतु बुध पंचम गृह रे विराजमान होइछंती किंतु 24 अक्टोबर रु 22 नवेम्बर पर्यंत षष्ठ गृह को गोचर करिवे पुनर्बार आपणकर पंचम गृह को 22 अक्टोबर रे फेरी आसिबे। देखंतु जे पर्यंत आपणक पंचम गृह रे अछंती माने 24 अक्टोबर पर्यंत आपण जदि प्रेम संपर्क रे अछंती तेबे आपणको शुभाशुभ फल प्रदान करिवे। प्रेम संपर्क को जदि विवाह
ରୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟି କମିଯିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଖାସ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଚର୍ମର ସମସ୍ୟା ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 24 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 22 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ 22 ନଭେମ୍ବରରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନଭେମ୍ବରରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ 26 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସଟି ହିଁ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଏବେ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାତା ପିତାମାନେ ସନ୍ତାନର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ। ତାପରେ 9 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 26 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ରହିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସୁନି, କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉନି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନ ଜାଗା, ଘର, ଗାଡ଼ି, ଭୂମି ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଣିପାରୁନଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଯଦି କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଥିଲା, ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଚର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 19 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 3 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଗୃହରେ ରହିବେ, ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ତେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବିକାଶ ଉଠିବ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବିକାଶ ଘଟିବ, ଆପଣ ସମଝଦାରୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିଏ ନିଜର କିଏ ପର ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଛାଏଁ ଯାହା କରୁନଥିଲେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧୋକାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ରହି ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଖରାପ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ତା ସହିତ
द्वितीय गृह को जेहेतु 19 अक्टोबर गोचर करेंगे आपण कर्मक्षेत्र को नवम दृष्टि देवे माने कर्मक्षेत्र में आपण को जबरदस्त सफलता पाइबे कारण धनर गृह रे विराजमान होई गुरु नवम गृह को बा कर्मर गृह को दृष्टि देउछंती तेणुक यही समय मध्य आपणकर प्रमोशन हो पारे सालारी रे वृद्धि हो पारे इनकम बढ़ी पारे क्यारियर रे किछि नूतन परिवर्तन आपण करेंगे नूतन पोस्ट को जापारती भल हायर पोस्ट आपन को जॉब मिल पारे देखु कर्म क्षेत्र में तो बहुत बड़ सफलता आपन को मिल एवं यही 2025 सबुठारु बेस्ट मास आपणकर रदि आप टीचिंग लाइन रे अच्छी काउनसिलर अच्छा बैंक रे जॉब करिसेंती किंबा कौन शिल्प क्षेत्र में जॉब करिसेंती राजनीति अच्छा सरकारी सेवार रही स्वास्थ्य सेवार अच्छा तेबे मध्य आपन को बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो ता सहित जदि आप नूतन चाकरी सन्धान थे तेज आपन को निश्चित भाव में नूतन चाकरी मिल एवं आसतु शनि गोचर विषय में आलोचना करवा देखु शनि आपण दशम गृह में विराजमान होती बकरी स्थित अच्छा नवेम्बर 28 तारीख पर्यंत बकरी रही समय आपड़ जो सब पुराणा पेंडिंग काम आपण कर्मक्षेत्र से सबको आप चेष्टा करेंगे शेष करने कंप्लीट करने कारण हो पारे आप नूतन जॉब चेंज करेंगे यही जॉब को छाड़ी पारती तेणुक आपणकर पुराणा जहाँ भी सब मैटर थिला आपण यही सब समय मध्य से सबको तुटेवा चेष्टा करेंगे एवं देखु बेले बेले आपण कर्मक्षेत्र में आप अलसुआ अनुभव करेंगे आपण को बाध्यकतार काम करने को पड़ुव अनिच्छा सत्वे काम करने को पड़ुव जदि अधिक अलसुआ यही समय मध्य हुंती तेरे शनि आपण को पिटिकी काम लगाइबे जोटा बहुत कष्टदायक यही समय जदि आप आग्रहर सहित बिना द्वंद्व आप काम करती तेरे भविष्य आपन को निश्चित भाव में शुभ फल प्रदान करेंगे ता सहित देखु जदि आपण कुंडली रे जातक शनि भल थे तेबे आपण को शुभ फल प्रदान करेंगे विशेष भाव में कर्मक्षेत्र में जदि आपण कुंडली रे शनि खराब थे तेबे आपण कर्मक्षेत्र में आपण को नकारात्मक समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ पारे आपण पिछारे राजनीति हो पारे जॉब चली संभावना बढ़ी पारे ता सहित देखु यही समस्या आपणकर ना मनर जो भय रही नवेम्बर 28 पर्यंत रही नवेम्बर 28 जितेबाला शनि मार्गी होइजिबे आपण जदि विदेश रे रहउछथि कि विदेश जावाक चाहूले विशेष भाव में काम कर्मक्षेत्र तेबे आपण बहुत अधिक शुभ समय रहिबो एवं 28 नवेम्बर पर जदि आपण प्रॉपर्टी को नहीं किछि लेन देन करती बिक्री करती किंबा क्रय करती तेबे आपण भल रहिबो ता पूर्वरु जदि करेंगे आपण निश्चित भाव में घाटारे पड़े ता सहित राहु जेहेतु आपण भाग्यर गृह रे अछंती पिता सहित मनमालिन मतभेद देखा दे पारे बेले बेले जुक्ति तर्क झगड़े परिणत हो पारे सेप्रति आपको दृष्टि देवाक पड़ो सब पर देखु आपणकर यही 3 मास मध्य शुभाशुभ फल को वृद्धि करने आप गायत्री मंत्र प्रतिदिन जप करूँ बुधक बीज मंत्र पाठ करूँ शनि बीज मंत्र पाठ करूँ ता सहित सूर्य को प्रातः समय प्रतिदिन जल अर्पण करूँ यह आपणकर शुभाशुभ फल को वृद्धि कर जदि आपणकर मिथुन राशि होता है वीडियोटी किभली लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातु जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल टी को सब्सक्राइब